Салом алейкум бародарон ва тамошобинони канали Program TG. Хуш омадед ба канали ман. ин дарси сеюми ман дар забони сайтсозӣ, аниқтараш фреймворк Coordinator мебошад. хуб, дар дарси гузашта мо фреймворк Coordinator аз интернет зеркашӣ кардем ва каме ҳам бошад дар бо намин тарзи кораш шиносоӣ пайдо кардем. имрӯз дарси имрӯзия ман мехоҳам бахшам дар масъалаҳои контроллер ва вид, яъне контроллер ва вид чӣ ҳастанд ва чӣ гуна кор мекунанд. мана як бор медроем папкаи htdocs диски s examp htdocs. якта папка сохта будем Program TG гуфта. мана мани папка вақти кор мекунем application controller. инҷа дар якта контроллер welcome ва with welcome message. инҳо ҳозир ман як бор аз браузер чоп кунам. колхоз мисол програм мана ин намуда дар дарси гузашта мо чоп карда будем, яъне камеам бошад измеништар оварда будем. манин намуд view мебошад vid, яъне манин welcome vida озима ябамина редактор қати кушом нақстар шинос мешем бо мана открыть с помощью Visual Studio Code. мана манин виде ки ҳозир дар экрани мо чоп шуда истодааст каме ҳам бошад css дорад, кодои css ва коди html мебошад ки дар дарси гузашта мо каме ҳам бошад тағйирот даровардаги будем ва ин view бо ёрии контроллери welcome даъват шуда истодааст. мана функсияи индекс қати this load папкаи view welcome message гуфта даъват шуда истодааст контроллери welcome қати. акнун ҳозир мо якта контроллери отдельно месозем, якта view-и отдельно месозем, яъне ба тарзи кораш бо нақсар шинос мешавем. мана барои хотири месозем якта идея контроллер сохранить мекунем application папкаи контроллер. ман мисол менависам ки first, яъне контроллери аввалин гӯем first. ин мемонем намудаша php. мана сохраниташ мекунем. коди мани контроллерам копировать карда дар first худамон мепартем. мана вставид. баъд дар ин ҷойҳое ки изменение медорем номи контроллера дигар кардан дар кор. мана номи контроллертон чӣ ки бошад барфи калон менависед. мана мисол ман менависам ки first. номи контроллерам first ҳай. инҷа класс first кардан дар кор си контроллераш меистад. инҷа ҳозир вид надорем барои хотири загрузид кардан ҳамтумая бо чо мекунам ho мисол hello. мана hello сохранить карда браузерам мебинем. барои хотири ин контроллер мона добавить кардан инҷа да менависем баъд аз слеш index php slash баъд номи контроллер нав сохтагимон ки first. enter пахш мекунем. мана хеле дисодед hello чоп шуд. мани hello навистагимон чоп шуд, яъне firstамон кор кард. мо анакнун firstамон кор кард. ҳамин hello акнун бояд тариқи view даъват кунем. мани welcome message борин ман отдельно view-да даъват кунем. қулай нест ки мо ҳамаи кодҳои html дар дохили контроллер нависем, яъне мумкин нести чи. мана барои хотири месозем якта view сохранит назад медорем папкаи view. мисол мегирем ки first view
view. نمودش میمونه php tip file php و ساخرانید. مثال اینجا میگیریم یا تا پیک شده hello. خیلی من مثال میگیرم program مثال. بعد همین ویو را در کنترلری که نو ساختیم تفاوت کردن در کره، یعنی جای چوبه من مثال می نویسیم که علامت دلار this load پاپکای view و view در داخل قفس داخل نخنک مثال نامی ویو را می نویسیم کن first نجنه تیره view. شما می توانید نقطه php شم نویسید، نه که چی ضرورت ندارد، هم نقطه php قطعی کار میکند هم به این کار میکند، علاقه این لیش نمیشه. ساخرانید. من گذاشته با امید کردم میبینیم کار میکند یا نه. من خیلی دیستاده hello program تیجی شد، یعنی پیوست شویمونم کار کرد. همین معلومات ما را در ویو دعوت کرده گرفت. من باز در داخل همین یک کنترلر یک تا ویوی دیگر دعوت کردنمون ممکن است. من مثال میگیرم میسازم یک تا دیگر ویوی نو. ساخرانید اپلیکیشن پاپکای ویو خیلی بدازه HP. من میگیرم مثال about view میگیرم. من about view همین مثالش بودم خطی مثال hello world. مثال میگذاریم کنترلرمون در کنترلر یک تعدیه فونکسیا میسازیم public function مثال about فونکسیا about میسازیم در داخل قفس های سیستم وی دعوت میکنیم ویویی که حالا ساختیم. مثال من this load view در داخل قفس داخل نقطه about view ساخته کرده. پس از first به طور اتوماتیک کنترلرم به طور اتوماتیک فونکسیای ایندکس دعوت کرده ایستاده است. ما برای ما دعوت کردنمون در کره کی فونکسیای about. من پس از first میمونیم slash و about این تیره پخش میکنیم. من hello world چوب شد. من برادرها خیلی که دیستاده یگان خیلی قینگی ندارد. میتوانید همین درس نگاه کرده خیلی کنترلر و وید سازید. این بود درس امروزه من درباره کنترلر و وید در فریمورک کد یونیتر. خیلی تا درس های آینده.